নাই আমাদের ত্রিপুরানি রাবার বাগান তামনি তিনি বিনি বাগান বিনা নতি সারা তামনি জবাব মারি নাই আর কাছে না তিনি প্রেসিডেন্ট রাবার কথা মানছে না লেবিকো সাসপেন্ড করতে হবে কয়েক মিনিটে যদি তালা লাগিয়ে দিতে হবে বিচার না পেলে আরো কয়েক মিনিটে তালা লাগিয়ে দিতে হবে সাসপেন্ড করতে হবে জবাব দিতে হবে চলছে না সাসপেন্ড করতে হবে আমার কথা চলছে না बिना नोटिस कैसे वो बगल कर दिया আমরা তো সিলেক্ট আছে অন্য তাহলে লোক কথা বলতে আমরা তো সিলেক্ট আছে সমস্ত রাবার বাগান কেটে ফেলেছে। আমরা দেখেছি ইভেন ওনার পাশের যে রাবার বাগান অনেকটা রাবার বাগান আছে তাদেরকে একটাও রাবার গাছ কাটা হয়নি। তো উনি টিপ্রাসা বলে নন টিপ্রাসার রাবার গাছ কাটেনি, কিন্তু টিপ্রাসা বলে ওনার রাবার গাছ কাটবে, এটা আমরা মানছি না। এর জন্য আমরা কোনো ভায়োলেশন চাই যাতে ওনার অফিসার তো উনি ওনাকে সাসপেন্ড করতে হইবে আজকের মধ্যে করতে হইব এবং এসে ওনাকেও আমরা সাসপেন্ড করতে চাই। বিনা নোটিসে কেমনে কাটতে পারলো? কোনো নোটিশ দেয়নি এবং আমরা দেখেছি উনি এত কষ্ট করে রাবার গাছ লাগিয়েছে, লাগানোর সময় তো একটা নোটিশ দিত, যদি হয়ে থাকতো এটা যদি ফলের বাগানের হোক বা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যদি হয়ে থাকে 4 বছর উনি কি করেছেন, উনি তো একটা নোটিশ দিতে পারতো। উনি যেভাবে কষ্ট করেছে একটা রাবার গাছ উঠানো কত কষ্ট আমরা জানি, কিন্তু ওনাকে কিচ্ছু না বলে কিচ্ছু না জিজ্ঞাসা করে ডাইরেক্টলি গিয়ে রাবার গাছ কাটানো হয়েছে, এটা আমরা মানছি না, আমরা মানব না। তো এই কারণে আমরা আজকে এই এবং আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি, উনি আমাদের কাছে এসে বলেছে যে আমার 300-350 মতন গাছ, সমস্ত গাছ 4 বছরের সমস্ত গাছ আমার পুরো শেষ। তো এইরকম আমাদের টিপ্রাসাদের উপর অত্যাচার কেন? আমরা জবাব চাই, শুধু এসি অফিস না। তারা তো এখানে আমার কিছু আমারও বলে আমার কাছে ঠিক আছে, আমারও তো একটু নোটিশ দিতে বা কইতে গেলে তোমার বাগান তারা আরো উল্টা আমারও করছে কি তোমার বাগানে আগার নতুন করছে আগার মানে তুমি ট্যাক্স দিতে হলে আমি মানছি হ্যাঁ আমি ট্যাক্স দিলে ট্যাক্স দিব, কেমনি ট্যাক্স দিব আমি তাই নাকি আমার গাছ 300 আসলো, আমি 350 তেমন 300 এরপরে তারা ওই সময় বাগানে গেছে ঠিক আছে
শাসন কর যে কার সে উনারা শাসন কর তারে ওনাকে কথা বলতে কও না করলে আর কোথায় আছে উনি কেন লুকিয়ে আছে আজকের মধ্যে সাসপেন্ড করতে ঠিক আছে শাসন কর যে কার সে উনারা শাসন কর তারে ওনাকে কথা বলতে কও না করলে আর কোথায় আছে উনি কেন লুকিয়ে আছে আজকের মধ্যে সাসপেন্ড করতে আপনার ডিউটিটা করেন আমরা আন্দোলন করছি 2টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো এরপরে আমরা তালা লাগাবো আমার কথা এটাই আমার কথা শুনে না এটাই আমাদের ফাইনাল কথা আপনারা আন্দোলন করবেন আমরা লাগাবো ঠিক আছে দিন আপনারা আরে আসো আপনি কথা বলেন এটা জবাব দাও আমাদের এমপি সাহেব আছে এমপি সাহেব আছে আরে একবার কথা বলো আমি আপনাদেরকে দেখতে চাই কথা বলতে চাই আরে আপনার সাথে এখনো মারপিট করার জন্য আসিনি ওই একজন গরিব পরিবারের সাথে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি উনি যে কষ্ট পেয়েছি না না অফিসে তো সরকারি অফিসে তো এইভাবে করতে তালা লাগান যায় একটা পাবলিকের তাহলে বিনা নোটিশ আর কেন রাবার কাটতে পারছেন স্যার ওইটা বলেন আরে তো সরকারি অফিসে একটা তালা লাগাতে গেলে একটা কর্মসূচি আছে মনে করেন আমরা সরকারি অফিসে গেলে তালা লাগাতে করে সাথে বা বেসাল যে কোনো প্রবলেম করতে তাহলে স্যার নোটিশ আর কেন রাবার কাটতে পারছে এটার বিনা নোটিশ ছাড়া এটা আপনি উত্তর দাও আমরা লাগাইতাম না আপনারা মনে করেন যে আমি না এটা হয় না আমরা তালা লাগতে আর উনিলে বিনা নোটিশ আর রাবার কাটতে পারে এটা কোন বিচার হ্যাঁ কোন বিচার এটা কিভাবে কাজটা করেছে আরে আপনি অফিসার বলে কি এত গরিব পরিবারকে অন্যায় করতে পারেন অফিসারের উপর খাদি দেখেন অফিসার বাবু আসুন আপনি আসুন কথা বলুন ডিএম কোসে তালা দেন না আমরা আপনার সাথে একটু সলিউশন করতে চাই আপনিও বলতে পারবেন না ডিএমও বলতে পারবেন না তালা পাবলিকের কাজ পাবলিক জব শুরু করতে পারে মার্কেট করতে আমরা তালা লাগাতে পারি কেন পারে আমাদের সমস্যা আমরা সলিউশন করব তো সরকারে আছি এটা না মার্কেট না কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা পাবলিকদেরকে কিছু দিতে পারি বা আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে নাহলে ওনার বাড়িতে গিয়ে আমরা তালা লাগাবো সরকারের কাজ হচ্ছে বাস কোথায় কথা শেষ দেখেছি কি সলিউশন দিতে পারছে না এতদিন হয়েছে বিনি কবে খাইয়ানো স্যার ওই ওয়ান সলিউশন ওই ওয়ান সলিউশন বাবা হুশিয়ার বাবা হুশিয়ার সুবিচার দিতে হবে সুবিচার দিতে হবে নাহলে তালা বন্ধ থাকিবে নাহলে তালা বন্ধ থাকিবে তালা বন্ধ থাকিবে তালা বন্ধ থাকিবে সুবিচার করতে হবে সুবিচার করতে হবে দিব না সারাদিন থাকবে বিনা নোটিশ রাবার বাগান আমি সলিউশন নাই গো তালা বন্ধ রে নাই তালা বন্ধ থাকিবে তালা বন্ধ আজকে থাকিবে আজকে তালা বন্ধ থাকিবে বিনা নোটিশ রাবার বাগান কাটছে এই কারণে আজকে আমরা তালা বন্ধ করিব না আজকে আমরা তালা বন্ধ করিব সুবিচার আমরা আজকে তালা বন্ধ থাকিব সুবিচার আমরা আজকে তালা বন্ধ থাকিব কেন কেন লাচি ya asal কেন লাচি ya oni dese কাছে তালা বন্ধ খালাই নাই oni dese কাছে তালা বন্ধ থাকলি নাই দীপক বাবা হুশিয়ার দীপক বাবা হুশিয়ার সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করে থাকে তাহলে সিস্টেম
সিস্টেমের বাইরে উনি করছে, এটা করব সিস্টেমের বাইরে উনি করছে, এটা তো আমরা যদি মনে করেন তাহলে সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করে থাকে তাহলে তো ওই বইটা যে এটা লিগ্যাল প্রসিডিউর যেটা আছে করেন আজকে করেন তাই আমরাও তো চাই এখন করতে হইব আমরাও তো চাই করেন করলে আমরা যাবো এখান থেকে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি ওনার লাইফ টাইম ওনাকে এটা আমরা নেক্সটে আমরা ডিএম এর কাছে যাই। এরপরে আমরা চাইতাছি কি ওনাকে প্রথমে সাসপেন্ড করুন, সাসপেন্ড করলে আমরা এখান থেকে যাবো সোজা কথা। আমরা কোনো আন্দোলন চাই না, আমরা বিক্ষোভ চাই না, আমরা শুধু জাস্টিস চাইতাছি তার কাছ থেকে। এই তো আমরা আজকে আইছি, আজকে ওনার যখন রাবার বাগানে গিয়েছি আমরা ওনাকে দেখে আমাদের চোখের জল পড়েছে। কেন? কারণ উনি 4 বছর ধরে এত যত্ন সহকারে একটা গাছ 300 মতন গাছ এত লাগিয়েছে, কিন্তু আজকে উইদাউট ইনফরমেশন কেটে ফেলেছে। তো এটা তো আমরা মানতে পারি না। না আমি তো এটাই করতে চাই আপনাকে, এটাই যদি মনে করেন তাহলে ইলিগালি করে থাকে, উনি যদি ইলিগালি করতে হলে কম্পিউটার তাহলে অ্যাকশন নিব, অ্যাকশন নোট আপনারা তো জানাইছেন তো, সিএম স্যার তো জানাইছেন তো, ডিএম স্যাররা জানাইছে বা আমরা করতেছি। কিন্তু আমরা চাইতেছি আজকের মধ্যে আমরা 2টার সময় পর্যন্ত এখানে থাকবো, 2টার মধ্যে আমাদের আপনারা থাকেন, আপনারা 2টা পর্যন্ত থাকেন, 5টা পর্যন্ত থাকেন, আমরা কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু অনগোয়িং সরকারি অফিসে তালা দেওয়া আমরা দিতে পারবো। হ্যাঁ, এটা আমার একটা পরিষ্কার কথা। আপনাদের কাছে আপনারা আইসেন এইভাবে আন্দোলন করতেছে, এটা তার আমি আর কিছু কইতাছি না। কেলে কইতাছেন আপনারা আইসেন থাকতে পারে, মানুষের রিভেঞ্জ থাকতে পারে, হতে পারে, করতে পারে, আপনার আইনের মতন আপনি যা করবেন করেন, আমরা কিন্তু আজকে তালা লাগিয়ে যাব। যদি সাসপেন্ড না করে তাহলে আমরা সাসপেন্ড করার ইয়েটা হইছে কি আপনার মানে এটা হচ্ছে কম্পিটেন্ট অথরিটি যে আছে তার তাইনের লিগ্যাল ম্যাটার, এটা তাইনে ইনকোয়ারি করব, কি করব না করব কইরা তাইনে যেটা আছে ব্যবস্থা নিব, ঠিক আছে। কিন্তু আমি একটা মানে ইয়ে হিসেবে আমি সরকারি অন্যায় করে থাকে 100 বার কম্পিউটার नहीं बहुत ज़रूरी है। जहाँ रह रहे हो ना, अभी मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो मेरा घर वाला थोड़ी आएगा बचाने, आप लोग ही बचाओ। क्या नाम आपका? ऋषभ SDPO गली में ऑफिस में गया परमिशन की है। समस्या ये यहाँ से राजनगर उसका रावण से साइड काटा, इसके ऑर्डर से ऐसे तो क्यों काटा? तो पहले तो नोटिस देना चाहिए उसको, नंबर 1। बिना नोटिस के आप कैसे जा सकते हैं? प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट ही है बोलो, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहा है लोकलिटी। नहीं जो रबर प्लांटेशन जी जो आप बता रहे प्राइवेट लैंड होगा पहले से, तो उसका भी ऐसा ही है। जो जगह है उसका दादाजी वहाँ पर रह रहा था, वहाँ पर जमीन किया है। এখানে বাইচং নাই বস খাওয়া 2টা পর্যন্ত এই অফিসার গানা বরং গানা এই সম্মানিত মহাশয় পুলিশার আমাদেরকে 2টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগা কইছে 2টা পরে যদি সলিউশন না পায় আপনি যেটা বলেছেন 2টা আপনি Ini जों सफायका दिनै अनादन त्रिपुरा बिनि रवार बखां तानजाकमानि राजनगर एसए अफिस
जों आरो फायै जों आन्दोलन खालायहा जे কোনো নোটিस ছাড়া যিনি মনাদন ত্রিপুরানি নুব মানে বাগানা ফাইয়ে রবার বফাং তানখা অবনো जों সুস্থ বিচার সানো অবনি বাগै जों তিনি আন্দোলন খালাইয়া এবং ডিএম নি আরো চিঠির হরকা যিনি টিটিএডি সিনি সিএম নি বিসিতে এবং ডিএম जों এনশিওর খালাইয়া লেটার হরকা যে जों তাবুক মানখা লেটার যে 2 দিননি বিসিङ অব ইনকোয়ারি উংনাই অবনি ন্যায্য দাবি নরং মাননাই যে উংমানি অবনো ফুল ইনকোয়ারি খালাयै অবনো বনো যদি সাসপেন্ড খালাই তেंक्ला जों सासपेन्ड खालायनाय हिनि जोंनो कायसा लेटार हका तो अबनि बागै जों दिनैनि आन्दोलन जों अरनो स्टप खालायका एबं जों डिएम बयबो मालायनाय एबं जों डिएम बयबो कक्सालायनाय जदि सुस्थ बिचार जदि जों मायाहला जों कायसा अमाहाय अबनि स्लाइतेबो कठोर आन्दोलन जों खालायनाय एबं जों त्रिपुरासानि बागै दंगो जिनि डिमान्ड एबं जिनि मानथा अधिकार ना जदि मायाहला जों सब समय जिनि त्रिपुरासानि बागैनो दंनाय एबं जिनि बुबाग्रा जोंनो अबनो फुनगो जे त्रिपुरासानि बागै जों सामुं मातांनाय त्रिपुरासानि जदि प्रब्लेम हक्लाबो जत त्रिपुरासा अरा एक उङै हानसा उङै यूनिटी उङलासे जिनि मानथा अधिकार ना जों माननाय हिनि जों बिसास खालायो अबनि बागै जिनि मनोराम त्रिपुरानि बागै जों तिनि अजागा फायै जिनि आन्दोलन ना माखायो एबं नरक नुखा जों बिनि बागानबो थांका बिनि बागान एमन फ्लाय तानै पाइका अबनि जों सुस्थ बिचार नायो जों डिएम नि अरा जों लेटार नाय जों 3टा पॉइंट नाय एकटा उखा एसएन इमिडिएटली जों सासपेन्ड माखायनाय जे रिपोर्टनि मते नम्बर 2 उखा बिनि लाइफ टाइम इन्सुरेन्स बा लाइफ टाइम कम्पेनसेसन मारनाय एबं 3 नम्बर उखा बनो जे जागा तंमानि अ जागागो तेसा बनो राबार बफां बनानि बागै बनो फान बा बनो सब किछु खायरनानि बागै व्यवस्था माखायनाय अबनो चिनि दाबि जों सय जतना हामबाय बनि बागैनो जों नायदि त्रिपुरा साराव जों मा बुजिनाय प्लेनिंग खालायै जिनि त्रिपुरा सारावनो बाहायके बिनि हानो सेगै नाय मानाय अबनो वानसुगो अबनि बागै जों नुखा तिनि जागागो गोबांमा नरगबो नुखा राबार बफां गोबांमा कटर दंगो किन्तु फांसाबो दानजागिया जिनि त्रिपुरा सानि उङै त्रिपुरा साहने बनि राबार बफां दानजागो अबनि बागै जों जिनि जे बुबाग्रा बार तानि मुक्ति खालाय साबा जे त्रिपुरा सा थानसा मावनाय अबनि बागैनो थानसा दिहुन जों तिनि जदि इ जागा फाया हला बिनि जे मानथा अधिकार बो कोनो दिन मायामोन एबं तिनि डिएम खुद चिठी बा तिनि लेटार साइन माख्लाय हका जे 2 दिननि बिसिनो इनक्वायरि कमप्लिट खालायदि तिनि जदि जों इ जागा फाया हला जों जदि अ जागा आन्दोलन उइ थानसा यांख्ला जों मायामोन अबनि बागै जत त्रिपुरा सा जे पलिटिकल हनि जों अर खालायै जों त्रिपुरा सा हिसाबै जत जागाखौ जों माथांलायनाय जों सुबालायनाय एबं चिनि सुबामानि बिसिं तैसे चिनि त्रिपुरा साराव ताबुक सचेतन उंनाय एबं चिनि त्रिपुरा सा मानथायना माननाय हिनि आं आसा खालामो जतना हामबाय प्राय बोसोरकानि उनाव 4.5 कानि दं 4.5 कानि जागा 4 बोसोरनि चारा जत तानि पाइका कयतर बुफां दं मिनिया दं 350 नि बुफां दं पुरा नातानि सिजाबाय अब पुरा टानि खिबजाका जों थाङै नायखा पुरा टानि खिबका एकदम कटर बुफां अब हाय चिनि अर इनजास्टिस जदि खालायला त्रिपुरा सारा कोनो दिन चुप दंला त्रिपुरा सानि मानथाय अधिकारनि बागै जों चबा कटर खालायनाय जों तिनि एसपी बा चिनि एसडीपीओ बाय जों सालायका बबो एनश्योर खालायका जे नेक्स्ट टाइम जदि नरक जास्टिस माया हला नरक जे तालारनि फायमानि जों तिनि तालारनि फायमानि नरक रय माननाय हिनि जों एनश्योर खालायका आवन बागैना जों तिनि चिनि जे अरनि प्रोग्राम बा चिनि अरनि डिमान्ड जों अर तिनि मथाका जों 2-3 दिन परे जों तैसा नायनाय रिपोर्ट नायमानि परे जों तैसा फायनाय नरक जत मीडिया रक सायमानो त्रिपुरा राज्यगो जों सन अफ सुवेल जों त्रिपुरा राज्यनि बुसा अरनि आचायमानि सिमि चिनि हा किन्तु चिनि हागो त्रिपुरा सारावनो गोबांमा जों नुखा थंजाक माने गुलिकय बुथार मानिबो कोनो जास्टिस माया चिनि बुरिराव रमफ्रि जांमानि कोनो जास्टिस माया चिनि गोबांमा जागागो जों नुखा चिनि नुक हुक उठायरवै अजागो सरकारनि प्लेनिं खालामनानै जों अमाहाय चिनि त्रिपुरा साराव जदि थानसाङिया अबनि बागैनो चिनि डिमान्ड तमाबा चिनि बुबाग्रानि डिमान्ड तमा तंबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सारा हायाकेबा चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सारा चिनि त्रिपुरा साराव थाङै मांगलाक जों माइक्रोस्कोप माइनरिटी उङै थांका आजके चिं त्रिपुरा राज्यनि सन अफ सुवेल उङै चिनि त्रिपुरा सानि बररक चिनि अजागो चिनि प्रायोरिटी करै चिनि बुरिरक सेफ करै चिनि चलारक गोबांमा बरक तगुइ बुथार जागमानिबो बिनि कोनो सल्यूशन माया नर नुगुइ मानथाना ओएनजीसी नि ताहले नटबो गोबांमा चिनि बररकनो उच्छेद खालायजागनानि जुमुखा तिनि अमाहाय चिनि मनोराम त्रिपुरानिबो तिनि बुफां तानै सब किछु सेस खालायरखा अमाहाय खायै
जोंनि त्रिपुरा सारावनो दैसा बेबो गोरै रोखायै त्रिपुरानि नरम नुखाना कयेक दिन आगे त्रिपुरा राज्यनि मालिक साब नरम नुखाना अबाहायके सावै त्रिपुरा राज्यनि मालिक बांगाली होनी गोबांमा जों नुखा दिनै बुबाग्राबनि एन्सारनानि गोबांमा पार्टी दिनै कंग्रेस उंथुं CPM उंथुं BJP उंथुं गोबांमा बरक सावो त्रिपुरा राज्यनि मालिक नों ताङै हायके साहनि किन्तु अथच आमरा बांगाली रक्सामानि समय एकटा कक साना रोङिया दिनै जितेन चौधरी हिंदी बबो कायसा त्रिपुरा सांगै कक साइमिया जे त्रिपुरा राज्यनि मालिक त्रिपुरा सासे हिनी ब एकटा ककनो साइमिया दिनै सुधीराय बर्मन कंग्रेसनि गोबांमा दं बरकि साथि साकाबा कुनो दिन त्रिपुरा राज्यनि मालिक साब सामिया बराव उल्टा बुबाग्रा जखन साका त्रिपुरा राज्यनि मालिक आं हनी कारण जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि मालिक साब दिनै बुबाग्रा कारण बुबाग्रानि दिनै चुसुइसे दिनै एग्रीमेंट साइन खालायो भारत हा कतरबाय एग्रीमेंट साइन खालायमानि परेसे त्रिपुरा राज्य भारतनि एकटा अंग हिसाबै दिनै अंगमानि जों जत सियो बिनि बेसानि बेसा हंखाबा बिनि बुसुक सब राजानि बुसुक हंखाबा बबो त्रिपुरा राज्यनि हानि मालिक बुंनाय बोले जों अबनो जों बुजिनि नांनाय जे त्रिपुरा साराव जुदि दाबो पलिटिक्सनि वानसंला दिनै त्रिपुरा साराव कमरनाय फायदि जों त्रिपुरा सा अल त्रिपुरा सा जों जत थानसाङै जोंनि मानथाय अधिकारनि बागै जों सालायनि नांनाय जोंनि मानथाय अधिकारनि बागै जों दाबि माख्लायनाय अबनो सानि मुसुं हामबाय आए थे जिनका कुछ इशू था लैंड से रिलेटेड तो अभी के लिए जो भी मैटर हुआ है जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है उससे रिलेटेड एक DM सर ने प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट करवाया है जिसका रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में आ जाएगा तो फॉर्मल सॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ का जो भाई यहाँ आए हैं मैंने उनको भी यही अश्योर किया है कि जो भी सॉल्यूशन होगा फॉर्मल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा आप भी अपना पक्ष रखिए वो भी अपना साइड बताएंगे प्रॉपर सब मिलके बैठ के बात करके ही सॉल्यूशन होगा तो ये सब बातें हुई हैं भाई सब अश्योर हो गए हैं इस चीज़ को लेके तो और मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी सबने मेरी बात समझी आपस में मिलके बैठ के बात की तो उससे सॉल्यूशन हुआ। सर आप कौन पे सर